Kabisado naman yun. Ko atlo.
Oh, cash out rate. Itlog, dapat ka, stick coffee. Cash in ko. Ano to ikuha? Duha ka itlog. Duha ka steak. Yan po, isa po ka, 5 nga mantika. 5 mantika na. Pila to gisend? 200 na to. 200. 162 sukli ito. 160. Sila naka-crafted pa nito. Kapag na pisa. Ano yung number, dam? Sir, pansit canton? Pinindag ko or katong gagmay? Dako. Kini? Ay, pila na kini. Oo. 24. Isa. Kaning green lang. Green lang. Pila. Green lang yun. 510 plus 24 534. 510 plus 24 534. Pila na mo?
Mata pa ang bebe? Mata pa ka, bebe? Uy, diha dahil na matulog. Uy, diha dahil matulog ang baby. Diha katulog, bebe? Hmm? Higda na, higda na. Wah, diha ikaw tulog? Paka. Tulog na, tulog na. Wah. Higda na, higda na.